Sambil menunggu yang lainnya. Oke. Saya ulang kembali. Salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana kabarnya saudara? Alhamdulillah baik, sehat semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk bekal ibadah kita. Saudara, sekarang masih dalam bulan Syawal ya. Sugeng Riyadin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf atas segala khilaf saya, baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Kita kosong-kosong lagi, di sini sudah ada yang hadir, Ustazah Muifa, Ustazah Harimah Sadia, Ustazah Nur Hayati, dan Ustazah Zuli. Silakan diaktifkan kameranya biar kelihatan wajah-wajah semangatnya. Bukan wajah-wajah ngantuk ya. Wajah-wajah semangat. Kalau wajah-wajah ngantuk ya contohnya saya. Baik, kita bisa mulai dengan murajaah dulu ya. Jadi sebelum kita lanjut, kita murajaah dari surat An-Naba nggih. Karena kita sudah berapa hari libur panjang termasuk ya. Baik, kita mulai ya dari An-Naba ya. Satu surat full. Jadi sambil menunggu teman-teman ya. Kita murajaah bersama-sama. Boleh diaktifkan mic-nya atau nanti takutnya saut-sautan ya kalau diaktifkan. Ya. Dimatikan aja Ustaz. Dimatikan saja nggak apa. Ustazah Zuli, mungkin Ustazah Zuli, halo. Ini khawatirnya ngaji sambil tiduran. Oh, mboten. Baik, kita mulai bersama-sama ya, dari ta'awud basmalah. Belum doa nggih, astagfirullahaladzim. Kita doa dulu, bentar kita masuk. Sebentar. Lupa nggak doa. Satu-satu kelihatan jelas nggih? Kita baca doa bersama-sama. Semoga dalam pertemuan yang barokah ini ya, di hari yang fitri, dalam keadaan kita suci kembali, ya Allah lebih mempermudah kita dalam menghafalkan Al-Quran dan juga menguatkan hafalan-hafalan yang sudah kita lalui. Sikap berdoa. ولحاجتنا وحاجاتكم يا الله بالخصوص في حفظ القرآن الكريم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني، وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Baik, Ustazah, untuk hafalannya sudah di murojaah terus nggih di rumah nggih? Halo? Ya, Insyaallah. Kira-kira dalam 1 minggu berapa kali kalau di rumah murojaahnya? 1 hari 1 kali. Luar biasa Ustazah Muifah. Oke, memang harus seperti itu nggih. Insya Allah semakin lama semakin kuat hafalan kita. Karena murojaah itu tidak hanya ketika kita hafalan baru ya. Jadi sampai mati pun ya kita tetap harus murojaah. Baik, lanjut kita untuk murojaah. Apa ini? Murajaatul hifdzil ba'id. An-Naba nggih. Ayat 1 sampai 40. Bersama-sama. Silakan ta'awudz basmalah. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا
فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Lanjut An-Nazi'at ya. An-Nazi'at 1 sampai 15. Nih. Basmalah 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى. Alhamdulillah. Baik, satu saja saya mau mendengarkan untuk hafalan qoribnya ya. Ustazah saya sudah hadir nih. Silakan Ustazah Nur Hayati. Nih, Ustazah Nur Hayati. Membaca dari ayat 1 sampai 15 surah An-Nazi'at. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yawma tarjufur rajifah tatba'uha radifah qulubun yawma idin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah a'idza kunna 'idhaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah fa idza hum bisahirah
Hal ataka hadithu Musa. Alhamdulillah. Sadaqallahu. Ini yang sudah hadir ya. Ada Ustazah Aminah. Ustazah Aminah. Belum hadir ya. Setelah itu Ustaz Usra sudah. Ustazah Dian sudah. Ya. Ustazah Eni. Ustazah Eni sudah hadir. Ustazah Halimatus Sa'diyah sudah. Ustazah Maslahah. Ustazah Maslahah sudah hadir. Ustazah Mu'ifah hadir. Ustazah Nailis. Ustazah Nailis belum. Ya, Ustazah Nur Hayati sudah. Ustaz Saiful Anwar sudah. Ustazah Yuni. Ustazah Yuni belum ya. Belum hadir. Ustazah Emma. Ustazah Emma belum hadir. Ustazah Zuli hadir. Baik, Ustazah, kita memasuki sesi ziyadah ya atau tambahannya. Ini adalah halaman berikutnya dari juz 30 ya. Berarti ini sudah masuk di halaman ketiga ya, halaman ketiga paling atas. Lumayan ya, ini ada 4,5 baris ya. Jadi diperhatikan betul, diperhatikan dengan baik ya. Saya bacakan dulu 3 kali ya. Saya bacakan 3 kali. Didengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Saya bacakan untuk yang kedua kalinya sedikit lebih cepat. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Sekali lagi ya, sambil diderukan ya. Tapi dengan mic tetap di mute ya. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى
فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Ya, alhamdulillah. Sekarang silakan coba membaca untuk yang pertama kali bersama-sama dulu ya. Bersama-sama dulu. Bersama-sama ya. Silakan. Ta'awud. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Sedangkan untuk yang pertama, coba ya, yang putra dulu ya, Ustadz Bushra. Silakan Ustadz, diawali Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك yakhsha. Alhamdulillah. Silakan Ustadz. Alhamdulillah, luar biasa Ustadz, lancar. Silakan selanjutnya Ustadz Saiful Anwar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idz nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى صدق الله العظيم. Selanjutnya silakan Ustazah Yuni. Belum hadir?
Ustazah Yuni belum hadir nggih. Silakan Ustazah Emma. Ustazah Emma juga belum hadir. Oke. Ustazah Zuli. Silakan Ustazah Zuli. Ustazah Zuli. Ya Ustaz. Oke. Nggak apa kalau misalnya terkendala sinyal tadi tiba-tiba keluar nggak ya? Kalau memang terkendala sinyal nggak apa. Cukup pakai mic saja nggak apa Ustazah. Siap Ustaz. Ya, makasih Ustaz. Nyalain alfa izin ya Ustaz. Oke, sami-sami Ustazah. Pun, mulai. Mulai Ustazah. Ayat 15 sampai 16 Ustazah. Ayat 16 sampai 26 ya Ustaz. 26 nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithu Musa إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. Terputus? Ya, terputus ada? Sepertinya terputus nggih. Nanti kita rolling lagi nggih. Selanjutnya silakan Ustazah Nur Hayati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى صدق الله العظيم. Luar biasa Ustazah. Alhamdulillah lancar. Silakan Ustazah Nailis. Belum masuk sepertinya. Ustazah Nailis ini juga terkendala sinyal nih. Lokasinya juga di dalam. Silakan Ustazah Mu'ifah. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idz nadahu rabbul wadil muqaddasi tuwa. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Faqul hal laka ila an tazakka. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fakhashara fanada faqala ana rabbukumul a'la فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى صدق الله العظيم. Semangat Ustazah, luar biasa. Kita lanjutkan Ustazah Maslahah.
izin nonaktifkan kamera ya Ustadz. Oke, tidak ada apa Ustazah, silakan. Sinyalnya. Ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون Langsung salah, ilhab gitu. Ilhab. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى Terputus lagi Ustazah. Ulang ya Ustadz ya. Oke, silakan Ustazah Maslahah diulang dari apa tadi? Tsumma adbara yas'a. Nggih. Maaf gitu. Tsumma adbara yas'a fahsyara fanada faqala ana rabbukumul a'la فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Kirang napa Ustaz? Sudah cukup Ustazah. Tadi mungkin terkendala ini sinyalnya, jadi terputus-putus seperti tadi. Wa ahdiyaka ila seperti itu. Tapi tidak apa-apa, insya Allah itu faktor sinyal saja. Selanjutnya sama Ustazah saya juga terkendala ini. Silakan Ustazah Halimah. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahu al-ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahashara fanada فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يشاء صدق الله العظيم. Oke, luar biasa Ustazah, terima kasih. Selanjutnya Ustazah Eni Masruro. Silakan Ustazah Eni. Jika sinyalnya juga sama, okay, bisa atau boleh dimatikan kameranya. Okay. Silakan Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha
فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى صدق الله العظيم. Diulang dari ayat 24 salah. Faqala. Ya Ustaz. Faqala ana rabbukumul a'la فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى صدق الله العظيم. Luar biasa Ustazah. Oke, lancar Ustazah. Alhamdulillah. Tadi putus-putus tadi. Oke, silakan dilanjutkan. Ustazah Dian. Silakan Ustazah Dian. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Bersama-sama Ustazah ya dari awal ya, dari atas idnadahu. Silakan dibaca bersama-sama. 1, 2, 3 ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Satu saja yang sering terjadi di sini adalah ketika ayat 16 dan ayat 17 itu ya tidak ada alirannya nada sebenarnya nada seperti itu. Sudah cukup itu ya koreksinya. Kita lanjutkan pada tahap berikutnya yaitu motivasi dan tips tahfidz-nya. Kalau kita pertemuan sebelumnya membahas tentang kunci sukses menghafalkan Al-Quran, ya. Yang kedua adalah bisa kita aplikasikan pada sholat-sholat sunnah, ya. Kalau pada sholat malam itu, ya, pada sholat tahajud, ya, atau istilahnya qiyamul lail, ya. Atau bisa juga pada salat duha, ya. Kalau qiyamul lail nanti misalnya ada tahajud, ada salat
salat hajat dan sebagainya, ya. Nanti itu berarti dilihat rakaat yang mau kita lakukan, ya. Sebanyak rakaat berapa yang kita lakukan salatnya itu. Misalnya ada 4 rakaat, ya berarti hafalan kita itu dibagi 4 rakaat itu. Ini sebuah contoh, ya. Kalau hafalan kita sudah banyak, ya. Kalau hafalannya masih 1 surat, 2 surat, ya berarti ayat rakaat 1, surat 1, rakaat 2, surat kedua. Gitu, nggih. Kalau kita aplikasinya pada salat duha, ya berarti dalam 1 juz misalnya, 1 juz itu dibagi 12 rakaat, ya dibagi 12 rakaat atau 6 salam. Atau misalnya kita aplikasikan pada salat tarawih, ya berarti 1 juz itu dibagi 20 rakaat atau 10 salam. Oke. Jadi nanti bisa terakumulasi sampai akhir. Gitu. Jadi dalam kata lain, yang kedua ini adalah kita setoran kepada Allah, gitu ya. Kalau kita setoran kepada teman atau guru kita atau sebaya kita atau orang tua kita, ya ini kadarnya sangat berbeda dengan kita setoran langsung kepada Allah, ya, yang nyimak langsung Allah, gitu ya. Jadi mau nggak mau kita mempersiapkannya dengan sebaik mungkin, itu sudah pasti. Lalu kunci sukses yang ketiga adalah kita memiliki niat mendapatkan keutamaan atau pahala yang disediakan sebagai penghafal Al-Quran, baik pahala untuk dirinya ataupun orang lain. Satu saja, jadi Allah memberikan iming-iming, ya. Kalau Allah memberikan iming-iming sebuah pahala, ya, itu kita tidak boleh menolak, ya. Jadi baik kita melakukan ibadah, ya, dengan harapan untuk mendapatkan surga misalnya, itu baik juga, nggak apa-apa, ya. Bukan lillahi ta'ala saja. Oke. Jadi apa yang Allah sediakan hadiah itu, ya kita raih, kita harapkan, ya kita ambil. Jangan sampai teman-teman kita ingin mendapatkan sementara kita hanya lillahi ta'ala, ya. Harus ada iming-imingnya, itu harus kita raih, gitu nggih. Ada surga, ada pahala yang banyak, misalnya ada mengharapkan rezeki yang lancar, itu juga boleh, ya, baik juga nggih. Jangan aku nggak mengharapkan apa-apa, nggak mengharapkan surga, aku hanya mengharapkan ridha Allah, boleh, ya. Tapi Allah juga menyediakan balasan atau hadiah atau iming-iming bagi hambanya yang benar-benar bertakwa. Sebuah contoh anak-anak kita misalnya, okay. Nak, kalau kamu juara 1, ya, nanti ibu belikan sepeda. Baik seperti itu juga. Jadi ada motivasi atau ada sesuatu yang menggerakkan kita agar lebih semangat dalam belajar, khususnya terhadap menghafalkan Al-Quran. Gitu, ya. Di sini tertulis oleh beliau, ya, baik pahala untuk dirinya ataupun orang lain. Kenapa harus orang lain juga ikut di sini? Karena kita bisa itu bukan karena kita hebat, ya, tapi ada perantaranya. Memang ada, ya, ilmu laduni, ya, tapi kebanyakan dari kita mendapatkan sebuah ilmu dari orang lain. Dan yang paling baik di antara kita, ya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ada wa 'allamahunya di situ, ya, yang mengamalkan atau mengajarkan. Karena di sini ada nilai investasi. Ya, sudah ada investasi, ya. Investasi dunia dan akhirat, ya. Jadi di sini mengapa kita harus ada di sini pahala untuk diri dan orang lain? Karena mengajarkan Al-Quran itu adalah salah satu investasi kita, ya, di akhirat. Sebagaimana contoh kita
mengajarkan sesuatu yang baik. Ya. Saya mengajarkan ke A mengajarkan ke B mengajarkan ke C, dan lain sebagainya sampai Z. Jadi ketika Y, X, dan Z mengajarkan X ke Z-nya, mengajarkan, itu otomatis saya juga mendapatkan bonus atau jariah itu. Makanya ilmu yang bermanfaat itu juga termasuk jariah, atau bahasa keren kita juga investasi, gitu nggih. Jadi tidak apa-apa kita punya niat atau punya keinginan agar mendapatkan pahala dari Allah secara langsung, atau berupa jariah ilmu yang kita amalkan dan kita ajarkan. Itu nggih satu-satu nggih. Adapun yang keempat kita bisa lanjutkan pada pertemuan mendatang. Satu-satu. Sampai sini dulu teman kita pada hari ini. Ada pertanyaan? Silakan. Alhamdulillah tidak ada. Saya senang kalau nggak ada. Oke, satu-satu. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala khilaf ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sami-sami Ustaz. Oke, kita akhiri dengan doa bersama-sama. Semoga apa yang kita dapatkan dapat terus kuat ya. Kuat bersemayam dalam otak kita, dalam hati kita, dalam lisan kita, dalam setiap perbuatan kita. Oke. Jika berdoa, tasdiq sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatah ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah, alhamdulillah hari ini kita bisa berjalan dengan lancar ya kegiatan kita. Padahal ini juga di desa di pelosok. Tapi alhamdulillah bisa diberikan kelancaran. Satu-satu akhirul kalam. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.